Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ay goram foy goram bani ha. Président Abdrahmani Sapari. Donc Eddi Bazoum Mohamed Fatta agoga Mali autorité yi accusé da assassinat. Donc woke irka baydekta za wato kankini mine Isuf Muhammadu da Bazoum Mohamed ika in Niger labu hino kargabon. Irga bay Nigerian amanne alhamdulillah. Zakan Isuf Muhammadu kane o France labora aningo challi Nigerian mambekne alhamdulillah. Wat kunno igoga Nigerian wi wat kunni goga Nigerian assassiné fo ragono kayir gidi Isuf Muhammadu Kambagara Bazoum Mohamed Kambagara sangimne wat kenkini intera izewi wodini a irdi bale irdi haya meme meno no ord kan intera izewi halka honkona justice mante haykul mante warandi donc meno ko en halka son na terroriste tang ngono ka fa afattare tare kware ane hangna terroriste tang zakan terroriste tang difa no din région wara idi presque 40 personnes no ubi et puis encore halka son tilber région wara hado autobus no rdi ton réseaux sociaux wodi seno ay gogne nigérien ay se kayango diaspora kayango labuanera irkango labuanera irno cartouche dernier cartouche Niger wana parce que Niger nun cartouche kulkar irkango labuanera irnogi himka ci annasare se he kango te illabera manta hinne irmir wana vocalité zarmu seniga house seniga non il faut que boreken gwana anglais imte boreken gwani portugais imte boreken gwana espagnol imte yadi mono halkason il faut vous associer avec les organisations non gouvernementales internationales kanyan isinke he kul sarise parce que niyo kango labuanera nugonde tir labu antira nugon nationalité labu antira nugo gidin labu karra na hay igoga wala kancendi igogi la bize wi ne man ne hekul ne be kan dun koya irko gina hada wodi seno Niger cartouche danero kangona asikal diaspora bon asikal diaspora ise bon mais diaspora ise mo kade barkangon dignité fa o barkangon inna administrer ne sene dignité inna administrer barkan gonde inna administrer parce que din sin inna administrer o isiniga fa malhana isiniga isikal barkan gonde inna administrer parce que irgo dib sube allu kul igo Nigérien wi nigi di Bazoum Mohamed fattare hadde dondi kere parce que woni Sénégal ne Afrique de l'Ouest agonde virus izinka Afrique de l'Ouest virus o kangono ngono Bazoum Mohamed Isuf Mohamedou. C'est ça le plus grand virus. Parce que ce sont des gens que wat kul igo ko karingem kan masal kadang illa bera. Wat kul igo ko karingem kan dirse masal kada illa bera. Imam beyguna nan kal kane go borem gorbani alhamdulillah jamais. Il faut se go ci yadin worandi borno kan in labunonsi mene azawak. Il faut no bako ne. Borno kay ina labunon se mene a terroriste tan il faut no ba bore hunde no no ba obin labu fol labo dra no ngi di halka son imka ka jangalta imne itagono alfag yano mukam sambu imne irko mukanda labo se dogonay imni mi dan kasu donc woden sabe seno ay sikal nigérien kan wonde dignité ga il won dédication mantin kuwa wasapra non il faut que irme stratégie au barmay il faut que irme stratégie barmay ir kango diaspora ir kango labuanera ir gonde labuane tré ir gin ko voter ima président barmay labe kara ir go bumbo il faut ser ce irsmanu organisation non gouvernementale internationale et quand irmu gokera quand im bayha kan gote parce que ay kan gote Niger la organisation non gouvernementale ibobu isbay dinman kise nge ismani China isma hay kan ngo ki zarm sandiga wala kan ngo ki hausandiga isma matno tek nan imma ni kan mai China ni kan go la bodra ni no ga expliquer c'est hay kan gote labora dirman kise il faut que Nigérien oui il faut que Nigérien n'accent il faut que Nigérien wala kankandi bor kursu bay
kasera hay bon bob gogete bor kusbe wodi senir gogne prisonnier politique za hamma madu kalkal canga kalkal burkur kaydi soji bere burkur kaydi wora musalngir se fami musalngi irse kangana irmo ci boray kanyango organisation no gouvernement ba in woran in famille in woran menacer woran kant famille in woran menacer ne a du woran salang ma du woran salang geisu woran borata woran salang woran man salang woran bora isa tan parce que woran bora wo concret ak be wo kanga ba ak be kanga ba woran ga mile a woran go woran bora protéger non woran go woran pora dabu kasuno tonton parce que il faut non geyo ba isbakal woran salam woran stabum bor fum salang woran mayoga isbakal woran salang yanno woran stabum bor fum salang woran mayoga zakina borber bere woji cangayang da hama madiyan woran baykma imne a ngay ba ngay mitan isiki woran kant famille mo inne woran mir contacter kanganan irmi ci organisation non gouvernementale c'est shiru borkus bangam salam woran mil hal woran salam ngono hal woran man salam wodi no ngana imitan isitan donc il a tilesno bore kayen famille idi kango yango kasera soji berbere il a tilesno imka irmu gochera irkul goy follan kanir gote bore kidi kasera wakay ginkte nino ban kasera mais irmu wakay ginkte ngonoti irmu gochera ngewo ini di kasera d'accord wodi apte mais irmu wakay ginkte irmu gochera irba irmamba bore kayengo tray parce que ngewo ko kasno irma yoga yanga irmu du courage kang battre imayose ba in woran menacer ba igo te woran si in woran no goy i borendi woran si kang na woran su ci kene woran borey woran irga kang na irim woran borey katre kasera wodin se iste kuswodin te woran si kala andu nyam tun iswodin te woran si dubore kayengo kasera fata wodin no nan démocratie du gabi tonton wodi no nan bore wo shaytane wo imi gare illa bura amma tanke i famille dangay ina a dangay salan kulu iga problème créé sinon non c'est pas comme ça wona bore mo gochera atil sigarim gochera ke shaytane gare président Dramani Sa Paris